Kabalo ba kadol nga pwede na nimo installment ang minivan diri sa Davao? Kaysa imong 25k nga down payment ug 12k nga monthly kapin. In 3 years pwede na ka magka minivan. For today's video dol, ubani ko ninyo diri sa may puan. Unahan lang ni siya sa may traffic light. Kay naa diri nahimutang ang GRJ Truck Trading. Og silipon pud nato dol og unsay possible nga requirements ang pwede niyo dalaon diri kung mag-avail mo sa ilahang installment nga minivan. So dol, kung isa ka sa nagplano mag-installment og minivan, mao ni ang requirements. Isa ka valid ID, 2x2 ID picture, proof of billing, sidula, barangay certification, o pagdala po og kumaker. Importante kayo na dol para ka ma-approve diri. Og once ma-approve ka dol, hulat lang kag 2 to 4 weeks para sa preparation sa unit og sa mga papers. Pero kung nagdali ka dol o gusto nimo cash, pwede ra kay na diri kay na sila mga ready to pull out nga mga units. O gas and go na ni dol, inclusion na ani ang converted VIP class upholstery, naka 9 inches Android stereo with reverse camera, naka wrap around unit og brand new battery og brand new tires and mags. Og syempre dol, complete papers with registration. Og naka 1 month service warranty og unlimited error scanning. So dol, kung isa ka sa nagplano mag-installment og minivan, bisitaha ang GRJ Truck Trading diri sa Davao City.